Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a essa conversa que tem o intuito de apresentar a nova publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, cujo tema é participação cidadã em processos de fiscalização por órgãos de controle por meio digital. Nós temos aqui os dois autores que irão apresentar os principais resultados desse relatório. Então, essa conversa a gente organizou da seguinte forma: no primeiro momento, a gente vai ter a participação dos autores desse relatório, que vão apresentar os principais resultados, né? Sendo ele o Nicolas Dassen, que é especialista, líder em modernização do governo na divisão de inovação dos serviços ao cidadão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o Renzo Lavin, que é consultor do Grupo de Transparência e Integridade da Divisão de Inovação em Serviços ao Cidadão, do BID. No segundo momento, a gente vai ter a participação como debatedores da Procuradora-Geral Adjunta e Corregedora do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Cibele Farias. Teremos também como debatedor o Rodrigo Debona, que é secretário-chefe da Controladoria Geral do município de Florianópolis. Também teremos Renato Costa, que é auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e a professora Paula Schomer, que é professora do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG e líder do grupo de pesquisa Politeia. Num terceiro momento, a gente vai ter, então, abrir a questionamentos, a dúvidas para os demais participantes dessa mesa, desse debate, né? Quem quiser também, ao longo das apresentações e debates, deixar comentários e questões para serem remetidos aos participantes, eu posso depois retomar essas questões e esses comentários. Então, a gente pode dar início às apresentações. Desde já eu quero agradecer, todos nós queremos agradecer, então, ao Nicolas e Renzo pela oportunidade de compartilharem conosco os resultados desse relatório, né? Então, fiquem bem à vontade para iniciarem as suas apresentações. Então, poderemos iniciar com o Nicolas. Nicolas, se quiser compartilhar a apresentação conosco, fique à vontade. Voy a intentar subirla yo. Me dicen si se ve la presentación de PPT, pero va a iniciar Nicolás. Ainda não aparece. Bien. Agora Ahí sim. está. ¿Sí? Sí. Y Sí. vamos a- Se quiser colocar em tela cheia. Sí, un segundo que no lo estoy encontrando. Na parte de baixo? Sí, acá está. Ahí. Isso. Muy bien. Ok. Nicolás, Bueno. cuando quieras. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Ujú. Entendería que sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer con saber que están interesados en nuestro trabajo que hicimos con Rezo, acá desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es un tema sobre el cual se está trabajando mucho, aunque todavía falta que se vuelva más importante dentro del trabajo de las contralorías de la región. Si querés, Renzo, vamos a la primera página. A ver, a mí me gustaría, esto es un índice de lo que vamos a trabajar y hablar hoy con Renzo. Primero, el contexto y la relevancia de la participación ciudadana. Luego vamos a hablar de los hallazgos del estudio. Vamos a dar ejemplos de la participación a lo largo de distintos ciclos de auditoría y luego también hablaremos sobre los desafíos y las recomendaciones que nosotros podemos dar hacia un futuro. Adelante. A ver, creo que acá hay desafíos de independencia política y financiera de parte de las entidades de fiscalización superior. Hay limitaciones institucionales también. Esto es un contexto en el cual se desarrollan algunas entidades de fiscalización superior. A veces son asfixiadas financieramente,
no cuentan con recursos, no solo económicos, sino también recursos humanos capacitados para hacer su trabajo. Esto es una mirada más regional, general. También lo mismo pasa con los problemas políticos que suelen haber, donde es difícil encontrar incentivos para que puedan actuar de una manera independiente estas entidades. Quienes diseñamos instituciones, pensamos cómo garantizar una independencia política, si hacer un mandato que pueda extenderse más allá de los cambios en los gobiernos, así no coinciden temporalmente durante su mandato. Cómo se puede proponer a alguien a un contralor en la legislatura para que sea designado eh, y que esa persona actúe imparcialmente. Eso muchas veces genera prácticas informales donde luego no actúan como es esperado y tienen sus alianzas y sus ambiciones, alianzas políticas, sus ambiciones personales que hacen ruido y afectan a una gestión normal. Y luego también hay limitaciones institucionales. Como les digo, las reglas a veces que las rigen no son modernas o también no tienen las capacidades en recursos humanos o en infraestructura digital para analizar un enorme volumen de información este, que deben analizar con la misma cantidad de personas y recursos. A mí me gustaría hacer hincapié también en el valor de la participación ciudadana. Por supuesto, hay estudios que muestran que es mejor contar con participación ciudadana para mejorar la efectividad del control fiscal, pero acá hay una palabra clave que tiene que ver con la confianza y tiene que ver con eh, qué rol le cabe a una Contraloría dentro de un contexto institucional en una democracia representativa. Las democracias representativas hoy hay coincidencia en que están en crisis, hay coincidencia en cierto malestar o descontento de la ciudadanía con los malos o con una baja calidad de los servicios públicos que reciben. Y en ese contexto hay distintas opciones y a mí me parece que hay una opción superadora que es ir hacia modelos de democracia más dialógicos y donde el ciudadano tenga mucha más voz y presencia, que sea escuchado, que pueda aportar desde su lugar a un mejor ejercicio del control en beneficio de la gestión pública y para unas mejores calidad de servicios públicos. Hoy hay algunos ejemplos sobre los cuales vamos a hablar más adelante, pero creo que la respuesta ante esa crisis de representatividad es esa, una mejor calidad de democracia, una democracia plural, más participativa y hasta dialógica, e inclusive hay quienes se atreven un poco más a hablar de algo que se llama democracia colaborativa, y es ahí ya donde empieza la participación ciudadana, empieza a colaborar con la ejecución de algunas políticas públicas, no solo en el diseño, sino también en su implementación. Y sobre eso también vamos a hablar con algunos ejemplos concretos. Hay también los desafíos, tiene que ver con el uso de herramientas digitales. Hoy la inteligencia artificial todo el mundo quiere trabajar en ella, pero cuesta mucho enseñar a los modelos algorítmicos para que puedan darnos las soluciones o los red flags o lo que queremos encontrar. Hay también un problema, hay contralorías que tienen un problema
etario, digamos, donde sus auditores tienen una edad avanzada, que no se criaron con una digitalización plena. Entonces, lleva tiempo también renovar y capacitar a nuevos funcionarios, renovar la edad de estas personas y también están los desafíos también de infraestructura, con limitada cantidad de funcionarios, ¿no? También eso es un problema, en algunos casos no se puede contratar más gente. Tanto la OLACEFS como la INTOSAI promueven estrategias para incentivar la participación social. La OLACEFS es la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior, y la INTOSAI es la institución u organización global de entidades o contralorías. Ellas tienen grupos de trabajo donde hacen esfuerzos para atraer la participación social a estos temas. Avancemos. Acá quiero plantear algunos de los hallazgos del estudio y empezar a dar algunas cifras. Dentro de esta diversidad geográfica, nosotros, el trabajo que hicimos fue identificar 60 casos en 30 países, 12 de ellos de América Latina y el Caribe. A mí me interesaba mucho los casos que no son de Latinoamérica. Esos 38 casos restantes son de Europa principalmente, algunos de Oceanía y de Asia, e inclusive también de África tenemos. ¿Por qué? Porque en este momento a mí lo que está ocurriendo es que todos hablamos entre nosotros mismos. Hay algo endógeno ahí que en las conferencias, durante un año hay muchas conferencias de los contralores y los temas se repiten, los ejemplos se repiten, hay una saturación. Entonces tenemos que empezar a construir puentes. Creo que instituciones como el BID somos uno de los mayores responsables en construir estos puentes porque tenemos recursos para hacer publicaciones y recursos para promover un intercambio entre colegas, entre personas que cumplen roles similares en distintos lugares del mundo. Adelante, Renzo. Hay algo interesante también que nosotros tomamos de OLACEFS. OLACEFS hace unos años, creo que fue en 2019, ahora no me acuerdo bien, pero en cada reunión de OLACEFS hay declaraciones de las contralorías y hubo una declaración de Punta Cana donde hicieron este evento en República Dominicana, donde incorporan un modelo de madurez en la participación ciudadana en distintos ciclos de auditoría. Y nosotros hemos tomado eso en nuestro estudio para analizar qué tipo de calidad de participación de sociedad civil tenían en el trabajo con contralorías en nuestros casos. El modelo es, encontramos 3 casos que nosotros consideramos altos por este nivel de madurez en la participación ciudadana, 24 intermedios, 21 casos bajos y 12 casos básicos, que son muy simples. Una mera consulta, por ejemplo, un formulario en la web, o recibir simplemente armar una casilla de correo para recibir denuncias. Para hacer ejemplos de esto que es muy básico. Lo otro que me parece importante destacar es el tiempo de vigencia, ¿no? Ahí también pudimos entender que hay prácticas sostenidas en el tiempo. Esas son 70% de esos 60 casos que hemos identificado. Eso es una buena noticia, me parece. Pueden trascender a distintos contralores, trascender a distintos gobiernos. 18% son prácticas nuevas.
Vamos a ver cómo pueden seguir en el tiempo. Y 12% las llamamos, son casos puntuales, son como casos únicos que se dan en alguna experiencia muy concreta, particular, sobre un sector determinado. Adelante, Renzo. Lo otro que pudimos ver es en términos de participantes, ¿no? La mayoría de los casos relevados involucra al público general, al ciudadano. Y hay otros casos menos en número que incluyen la participación de organizaciones de sociedad civil. Y dentro de ellos podemos hacer algunos cortes, estudiantes secundarios, organizaciones sociales, ciudadanos comunes, y organizaciones de sociedad civil y ciudadanos en general. Ahora bien, aquí creo que hay algo, no quiero sonar elitista, pero me parece que se debiera atender. Está bien llegar al ciudadano común y me parece que se puede llegar al ciudadano común con temas de comunicación, pero también las organizaciones, la sociedad civil tienden a entender mejor lo que hace una Contraloría, tiene equipos técnicos y tiempo, especialmente tienen más tiempo, no mucho, y un poco más de recursos para poder participar más activamente. Y me parece que ahí hay que incrementar ese porcentaje de participación. Y a mí me consta que las organizaciones de la sociedad civil les gustaría participar más, pero también ellos también necesitan tener financiamiento para poder sostener esa participación y ese es uno de los desafíos que hay. Luego, en la otra columna de la derecha están las tecnologías que se utilizan. Típicamente la mayor parte son plataformas online, las páginas web, datos abiertos, 14 casos que utilizan datos abiertos, que está muy bien. Hay aplicaciones para teléfonos móviles, herramientas interactivas o chats o que se pueden, digamos, donde se puede dar seguimiento, redes sociales, visualización de datos, georreferenciación, ya vamos a ir a hablar de los ejemplos de ello, la interoperabilidad de sistemas de información. Esto es digamos, hay un gran desafío en las contralorías que es acceder a las bases de datos estructuradas de los sistemas integrados de administración financiera, los CIAFs, o sea, los organismos contables y financieros de los gobiernos a los que tienen que auditar, se necesita acceder a esas bases de datos. Y no muchas veces, no en todos los casos ocurre eso. Avancemos, Renzo. Una más. La otra manera en la cual está estructurada nuestro paper y la clasificación de los casos, es en estos 4 ciclos de auditoría. En la planificación hay 24 casos. Ahí ahora Renzo les va a hablar de algunos ejemplos, pero se trata de identificar áreas prioritarias para enfocar los esfuerzos de auditoría. O sea, cuándo se hace el plan de auditoría anual y si el público puede participar y cómo puede participar. Y ahí hay mejores ejemplos que otros en la región. El tema de la ejecución es bajo. A ver, como les digo, el tema de ejecución es cómo se puede ayudar en la ejecución de una auditoría, qué rol le cabe al ciudadano o a la organización no gubernamental o a la universidad, ¿no? Digo, cuando hablo de organización de la sociedad civil, hablo en términos bien amplios. Y creo que acá el aspecto colaborativo, cómo se puede cooperar, colaborar en la ejecución de una auditoría, esto también es algo que se puede mejorar. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Yo recuerdo ahora uno de Argentina, de hace muchos años,
que era una auditoría sobre la accesibilidad de personas en sillas de ruedas a los medios de transporte, a los buses y a los trenes. Entonces se hizo una alianza con una organización no gubernamental que promovía los derechos de las personas con discapacidad y lo que necesitaban ver era si los buses y los trenes, si había rampas, si el ancho de las puertas de los trenes o de los buses podía pasar una silla de ruedas, ese tipo de ejemplos que solo que hay organizaciones que entienden de esto, de infraestructura y pueden aportar valor al trabajo de la auditoría. Luego, en temas de difusión y seguimiento, hay muchas más, también hay 17. El tema de generación de contenidos accesibles para que todos puedan entender los hallazgos de los informes de auditoría. Y el tema de seguimiento, cómo se promueve la confianza y cómo se puede dar seguimiento a las recomendaciones que estas contralorías dan para que haya para que haya un conocimiento de la evolución del trabajo. A su vez, implica evaluar y a su vez implica ver errores y ver cómo se puede mejorar para futuras oportunidades. Adelante, Renzo. No sé si ahí con eso está. Yo que no sé, Renzo, ahora te lo dejaría a vos, me parece, para Estamos, que vos... arranco, sí, Dale, con unos gracias. casos. Entonces, lo que voy a presentar son algunos ejemplos de los casos que fuimos encontrando en este estudio y voy a focalizar en algunos que nos parecen más relevantes o más ilustrativos de las ventajas del tipo de mecanismo. Si vamos por las fases del ciclo de auditoría, planificación, ejecución, difusión y seguimiento, que son las que presentó recién Nicolás, y arrancáramos por la planificación, nos encontramos con distintos tipos de canales de participación para ayudar a las entidades de fiscalización a planificar su año, es decir, donde es el momento en el que van a decidir qué van a auditar en concreto a lo largo del año. Acá las auditorías, las contralorías, tribunales de cuenta, en Brasil, acá para aclarar, en la mayoría de los casos nos estamos refiriendo a tribunales de cuentas, ¿no? Es el órgano de control externo que en otros países de Latinoamérica también se le llama contraloría, pero que puede confundirse en Brasil con el órgano de control interno. Nosotros solo miramos casos de control externo, de participación en, llamémosle, tribunales de cuenta, aunque en otros países adquieren otra forma, otra estructura institucional y a veces con otras competencias. En primer lugar, lo que tienen ahí son sugerencias de fiscalización, donde se invita a la ciudadanía o a organizaciones de la sociedad civil a traer sugerencias de qué se debe auditar. Ahí puse algunos ejemplos que van a encontrar en el estudio. Vamos a compartir, si no lo compartimos ya, el link al estudio donde pueden ver los detalles de cada uno de estos casos. Difieren en sus formas, en su formato, en los participantes a los que está dirigido. Por ejemplo, el caso de Corea, que ven ahí, es un caso muy estructurado, con reglas muy específicas que están dirigidas o bien a ciudadanos o bien a organizaciones de la sociedad civil, con un procedimiento muy establecido de cómo se evalúa cada una de esas sugerencias y cómo se incorpora al plan de auditoría, mientras otras son más informales. La auditoría de la Corte de Cuentas de Austria, por ejemplo, hace un llamado a través de redes sociales para que le propongan ciudadanos sueltos propuestas de auditoría a lo largo del año y tienen un sistema de premios para el caso de que haya sido finalmente seleccionada la auditoría. El salto del 1 al 3, ahí donde dice plataformas de denuncia, porque es algo muy parecido, pero en vez de una sugerencia de auditoría, es una denuncia de algún hecho que uno puede considerar irregular. Entonces,
este es el mecanismo de participación más clásico, más simple, que tiene la mayoría de los tribunales de cuentas del mundo. Nosotros relevamos solo aquellos casos donde dieron un pasito más, es decir, tienen, por ejemplo, un formulario donde uno, además de hacer la denuncia, luego puede hacer un seguimiento con un número de tracking, uno puede hacer un seguimiento de cómo la entidad fiscalizadora dio tratamiento a esa denuncia, porque en la mayoría de los casos, que son los que no incluimos en el informe, lo que pasa es que el denunciante luego no sabe qué pasa y se pierde en la estructura dentro del órgano fiscalizador, lo que a veces tiene un efecto contrario, ¿no? De frustración y de desconfianza hacia, bueno, yo me tomé el trabajo de hacer una denuncia, pero eso cayó en saco roto. Y el caso del medio lo incluimos porque hay 2 o 3 casos que nos parecieron interesantes y que surgieron en la pandemia, que es de participación por vía de una audiencia pública virtual, una llamada a través de Teams como esta o de Zoom, donde el Tribunal de Cuentas se reúne con ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil, depende del país. En el caso de Perú, por ejemplo, es ciudadanos, pero el caso de Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, que no incluía acá, pero se reunía con organizaciones de la sociedad civil, donde le dice cuáles son sus principales preocupaciones y a ver si eso puede caber dentro de una auditoría a ser realizada por el Tribunal de Cuentas, Contraloría. Casos de participación durante la ejecución, que esto es, vamos a hacer esta auditoría, necesitamos ayuda de parte de la ciudadanía o de entidades de fiscalización para aportar evidencia o ayudarnos con capacidad técnica para mejorar el trabajo de campo. Pusimos 3 ejemplos que son muy distintos entre sí. El de Países Bajos es una auditoría que hicieron un caso sobre infraestructura escolar, donde montaron un sitio web para que miembros de la comunidad educativa de las escuelas de todos los Países Bajos puedan enviar información y evidencia, fotos, reportes sobre el estado de las escuelas. Que eso fue incorporado a las pruebas, a la evidencia tradicional con la que cuenta una auditoría, en este caso eran informes del Ministerio de Educación, por ejemplo, para completar la imagen de este trabajo de auditoría de la Corte de Cuentas. En el caso de Australia es mucho más sencillo, es en su propia página web, el órgano de auditoría de Australia pone a disposición formularios por cada una de las auditorías de desempeño. No sé cómo se dice en portugués, pero performance audits es en inglés. Es decir, aquellas auditorías que evalúan la eficiencia y la eficacia de la política pública. Entonces es menos sobre números, pero más sobre resultados de la política pública y permite a los ciudadanos enviar comentarios o evidencia sobre esa auditoría que ya está planificada para el año y que los auditores pueden utilizar como informes o datos para la evaluación. Y por último, el caso de Filipinas, que tiene muchos años ya y es el más estructurado, también de nuevo con un procedimiento muy armado donde hacen una convocatoria a ciudadanos y sobre todo organizaciones de la sociedad civil para participar de ejercicios de auditoría que a veces son son en el terreno y a veces son con participación virtual. Acá una aclaración en general, en estos casos muchas auditorías tienen miedo de politización, digo, las organizaciones tienen a veces intereses, tienen miedo del escándalo en los medios de comunicación. Acá una de las claves es que la auditoría sea la que pone las reglas y la que tiene el control sobre qué evidencia cumple con los estándares típicos de auditoría para ser incluida en el reporte final y que no. Por lo general reciben mucha información que no tiene mayor utilidad y una franja menor, pero de mucho impacto. Piensen en una organización de la sociedad civil muy especializada en un tema que puede aportar diagnósticos, estudios y datos sobre aquello que la auditoría, que el órgano de fiscalización va a auditar. Quiero chequear el tiempo, ¿cómo estamos?
Muy bien. En la siguiente fase, que es la de difusión, el principal problema es que los informes de auditoría suelen ser muy técnicos para la ciudadanía y para los medios de comunicación. Entonces, por lo general, un informe puede ser bueno técnicamente, pero no es aprovechado de manera adecuada para que sus recomendaciones lleguen al puerto que tienen que llegar, que es a los tomadores de decisión para corregir una política pública. Entonces, la estrategia que muchos órganos de fiscalización tienen en este caso es traducir los informes técnicos largos y tediosos en algo digerible por la ciudadanía y por los periodistas para que pueda ser replicado en medios de comunicación. Y algunas entidades de fiscalización tienen estrategias muy interesantes e innovadoras en esto. Algunas de usos de redes sociales. Si quieren, vayan a ver el caso de Chile, estos ejemplos que les puse acá. El caso de Chile tiene una cuenta de Twitter que se llama Contralorito. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos tiene un blog que es muy en formato periodístico, que se llama Watchblog, jugando con la palabra Watchdog, donde publica información en formato más asequible para la ciudadanía. Eh, Algunas tienen podcast, Costa Rica en la región, pero también Estados Unidos, videos explicativos, el Reino Unido hace, Sudáfrica hace pequeños clips donde explican los hallazgos de un reporte de auditoría y lo pueden difundir ya sea por YouTube o por medios de comunicación audiovisuales tradicionales. Por último, dentro del ciclo, la última fase del ciclo de auditoría, que sería el seguimiento de las recomendaciones, muchos tribunales de cuentas no llegan a esta fase, ¿no? Yo emití el informe y luego que se encargue la legislatura o el Congreso de leerlos y en todo caso pedirle cuentas al Ejecutivo de si siguió o no las recomendaciones. Pero acá hay una falla grave que es la mayor parte de los órganos de fiscalización, sobre todo los que no tienen estructura judicial como los tribunales de cuentas, que por ahí tienen algunas herramientas de enforcement más que los que son auditorías que emiten recomendaciones. Entonces, cuando emiten recomendaciones, el problema suele ser que el Ejecutivo no las cumple, el Legislativo no pide explicaciones al Ejecutivo de por qué no las cumplió, y la ciudadanía, como no lee los informes y los medios no los publican, tampoco exige rendición de cuentas para que se cumplan las recomendaciones. Hay excepciones, encontramos algunos casos, algunos órganos de fiscalización se encargan también de hacer un seguimiento de si las recomendaciones se cumplieron o no. Los casos que puse acá en realidad son plataformas de trackers, le llaman ¿no? de seguimiento de cada recomendación. Entonces, la GAO de Estados Unidos tiene para cada una de sus auditorías las recomendaciones que emitió y el estatus de implementación. ¿Fue implementada? No, totalmente, parcialmente y demás, lo que permite a la ciudadanía, no es un ejercicio de participación ciudadana en sí, pero permite a la ciudadanía hacer un control mucho más específico, focalizado de si el gobierno está cumpliendo con las recomendaciones de auditoría. Hay más ejemplos además del de Estados Unidos, Reino Unido, Lituania, de los que recuerdo ahora, Perú. Y por último, hay algunos casos que se escapan de la lógica de un ejercicio de auditoría, es decir, no están en ninguna de las fases específicas del ciclo de auditoría, pero que son ejercicios de control ciudadano que tienen que ver con algunas funciones extras que tienen las contralorías. Entonces, algunas contralorías tienen la facultad de hacer monitoreo de obra pública, por ejemplo, en tiempo real o posterior. Y hay algunos casos donde hay participación ciudadana en el ejercicio de esa función. El caso de Perú es uno de los más típicos donde incluye... ¿Es para mí? No, se saltó un micrófono. Donde los ciudadanos, con instrucciones muy precisas del órgano de fiscalización, que es la Contraloría de Perú, tienen formularios donde van a las obras ejecutadas por el gobierno o por concesionarios privados y controlan
si están cumplidas, por ejemplo, las metas físicas. El informe, el proveedor dice, esta escuela o este hospital está construido y van y verifican si está construido o no o qué nivel de avance, si el material que se utilizó es el de la calidad que dice el contrato de obra pública y otros aspectos de la obra. En algunos casos se usan plataformas de monitoreo online de obra pública. Perú, de hecho, tiene uno. Hay otros países que también tienen eso. El banco, el BID, el Banco Interamericano, ha apoyado a algunos países con una plataforma que se llama Mapa de Inversiones, también de monitoreo de, en algunos casos, obra pública y en otros de ejecución de presupuesto, que a veces son utilizados con ejercicios de participación ciudadana utilizando esa información. Este segundo cuadradito es de transparencia presupuestaria. Hay casos ya no necesariamente de obra pública, pero sino de compras públicas del gobierno, donde hay plataformas de transparencia de eso que pueden incluir ejercicios también de participación ciudadana. Durante el COVID, durante la pandemia, hubo varias contralorías que sacaron plataformas para el seguimiento de la ejecución de los fondos destinados a paliar la emergencia. Los últimos dos casos, uno es algunos ejercicios de innovación con datos. No sé si están familiarizados con los hackatones, por ejemplo, pero el órgano de fiscalización de Tailandia convocó a ciudadanos, programadores y expertos para desarrollar soluciones tecnológicas enfocadas en el control, por ejemplo. Hay otros órganos de fiscalización que han hecho ejercicios similares, ya sea llamándole hackatones o de otra manera, datatones también, donde lo que se hace es explotar bases de datos para hacer ejercicio ciudadano de control con esos datos. Y por último, las actividades más de formación y de sensibilización ciudadana. Hay algunos órganos de fiscalización que tienen programas para capacitar, formar a ciudadanos, en algunos casos más enfocado en jóvenes, en otros casos a la ciudadanía en general, como el caso de Chile. El de Costa Rica van a comunidades específicas y trabajan con herramientas de control y rendición de cuentas con algunas comunidades, sobre todo comunidades en situación de desventaja o vulnerables por distintas razones, comunidades indígenas o comunidades rurales. Voy a llegar hasta acá. Si querés retomar, Nico, la última slide de algunas conclusiones, recomendaciones. Gracias, Renzo. Dale. Sí, con gusto. El tema de planificación estratégica, digamos, es crucial contar con el apoyo del alto nivel para la efectiva participación. La famosa voluntad política que tiene que existir y tomárselo en serio, no ser simplemente una apariencia de que se participa, sino que se requiere realmente abrir aún más las contralorías para la participación ciudadana sobre algunos temas muy puntuales. El desarrollo de capacidades internas, ya hablé mucho sobre eso, y capacitar al personal. La comprensión del público objetivo al cual ves destinada el ejercicio de participación social, porque no es lo mismo, como ya le dije, un ciudadano común que una organización social o la academia o el sector privado. Hay distintos, o el periodismo. Entonces tienen que entender a quién va dirigida ese mecanismo participativo. El tema de mitigar riesgos es algo importante también. Pueden haber riesgos de distinto tipo. Por ejemplo, los riesgos de que la persona de la sociedad civil no entienda bien de qué se trata el problema, y para eso hay que capacitarlos. Me imagino, por ejemplo, en el caso de Holanda con las escuelas, que probablemente hubo que
capacitar a esos padres de escuelas y a todos los que intervinieron en entender qué es lo que tenían que ver y que mirar de la estructura de los edificios, de la cantidad, del tamaño de esos edificios, de la antigüedad de esos edificios, para poder hacer ese trabajo. Hay otros riesgos que suelen ser políticos, hay muchas veces hay reglas a veces de confidencialidad mientras se hace la auditoría, o no difundir informes previos antes de que todos estén aprobados, los informes, digamos, hay distintos tipos de riesgos que hay que mirar en esto. Nuevamente, elegir las herramientas digitales adecuadas y la evaluación continua para hacer mejores periódicas en función de los resultados que se obtuvieron. Es entender qué es lo que sirve y distinguirlo de lo que no sirve. Porque muchas veces, y está bien innovar, está bien equivocarse, ese es un mensaje importante, pero luego tienen que evaluar y saber qué es lo que salió mal para aprender y seguir intentando algo que funcione o entender por qué se fracasó y para volver para no cometer ese mismo error. Pero esto es digamos, lo que humildemente hemos encontrado y creemos que, para finalizar, que este tema de participación civil en las Contralorías sigue estando en los márgenes, no es algo troncal, tampoco pretendemos que sea troncal, no estamos diciendo que hay que reemplazar los sistemas de auditoría, pero sí todavía hay un espacio de apertura que se necesita. Muchas gracias. Bom, muito obrigada, Nicolas e Renzo, pela apresentação. Agora, bom, como comentário geral, né, e como a gente estuda a área de controle, achei muito interessante estudarem o ciclo, né, da auditoria e perceber que a participação e envolvimento do cidadão se concentra na etapa inicial, que é do planejamento, né? A maior parte dos exemplos acabam ficando nessa etapa do ciclo. E muito interessante que as recomendações, né, Renzo e Nicolas, aqui também no Brasil, às vezes nem passam pelo legislativo, quiçá chegam até o cidadão, né? Nós temos aqui vários representantes da estrutura de controle e imagino que a gente vai fazer um debate interessante acerca dessas questões que envolvem o ciclo, né, da auditoria. E no meio do ciclo, que é a execução e a difusão, né, talvez onde há mais sensibilidade na área de inteligência, né, a gente vê que a participação ela é menor, né? Então, muito interessante isso. Bom, eu vou passar rapidamente, então, aos nossos debatedores, iniciando com a representante do Ministério Público de Contas, né, a Cibele, que certamente vão ter várias questões, né, sobre essa questão do ciclo da auditoria. Então, Cibele, conto com a tua reflexão e com os teus apontamentos. Bem, boa noite a todas e a todos que estão aqui na plataforma, aos nossos expositores, debatedores, aos que nos assistem. Inicialmente, eu gostaria aqui de agradecer à professora Paula Schomer o convite para participar e para conhecer especialmente esse relatório. Quero parabenizar os autores, professor Nicolas, professor Renzo. É um trabalho realmente de fôlego esse de pesquisa que vocês fizeram, né? Uma pesquisa em todos os continentes para nos trazer aqui experiências tão exitosas que envolvem o controle externo e a sociedade. Mas mais do que isso, o trabalho de vocês, além de nos apresentar essas experiências, o que eu acredito que é muito importante também é que, ao final, ele também nos oferece caminhos, recomendações, indicações de como nós podemos melhorar isso, né, dentro do nosso controle externo. E aqui, claro, como é o meu trabalho, eu penso aqui no controle externo exercido no Brasil e mais especificamente ainda no meu estado aqui de Santa Catarina, que é onde eu vou procurar focar as minhas reflexões, né? E dos exemplos que vocês trouxeram, eu gostaria de destacar porque, à medida que eu fui lendo, eu sempre fui pensando
em como seria uma forma relativamente tranquila de incorporá-los à nossa realidade aqui, né? E que me chamou a atenção especialmente quatro desses exemplos, né? O exemplo da Argentina, onde foi feita uma planificação participativa, e pelo que eu pude compreender, isso já é feito há aproximadamente 15 anos, ou é um planejamento daqui para mais 15 anos, né? Algo dessa linha. E isso é muito importante, porque me parece que daí foge daquela questão pontual, né, de ter uma auditoria em andamento e somente para aquela auditoria específica procurar trazer a participação maior da sociedade, mas é um planejamento a longo prazo que envolve diversas políticas públicas, não uma só específica, não uma auditoria específica, né? O exemplo da Austrália também, né, em que se publica a lista de auditorias que estão em andamento para o cidadão contribuir durante o processo de execução daquela auditoria, para que ele traga informações. O exemplo dos Países Baixos, da infraestrutura escolar, que o professor Enzo apresentou aqui também, achei extremamente importante, até porque recentemente o nosso tribunal fez uma grande auditoria também aqui, fazendo o levantamento da infraestrutura escolar em todo o estado de Santa Catarina. E quem forneceu essas informações para o tribunal? As próprias escolas, os administradores das escolas. E depois se constatou que existiam falhas muito sérias nesse feedback, né? Por exemplo, se constatou que um determinado número de escolas aqui no estado não tinha água potável. E quando se foi fazer uma reanálise com os auditores indo lá em cada escola e verificando, se viu que, na verdade, foi um preenchimento equivocado do formulário. Então, tudo isso poderia, sem dúvida, ser melhorado se tivesse a participação não somente do administrador, né, como feedback, mas da própria sociedade, como foi feito ali, né, dos alunos, dos pais, né, enfim, da comunidade escolar como um todo. E, por fim, também, o exemplo que trouxeram dos Estados Unidos, que achei super importante, do monitoramento das recomendações. A partir do momento que a recomendação já foi finalizada, existem umas recomendações e determinações em andamento para que a sociedade possa participar e possa trazer o feedback também e possa até cobrar do próprio gestor. Olha, eu sei que existe essa auditoria do Tribunal de Contas em andamento, eu sei que ele recomendou, né, determinada ação e porque essa ação ainda está em aberto, lá ainda não foi concretizada. Então, são exemplos extremamente ricos, né, de como a participação social ela pode se dar de uma forma não meramente passiva e não colaborativa, e chama a atenção nas informações que os professores trouxeram, e que, pelo que eu pude concluir, o Brasil ele está numa escala, ainda num nível muito básico de participação, né? Onde elas se concentram basicamente nas denúncias pontuais que vêm do cidadão. Ultimamente, nós temos ampliado bastante os nossos canais de ouvidoria, e é basicamente por ali que a gente consegue essa participação, com denúncias pontuais. Algumas delas, né, têm fundamento, avançam, muitas, acredito que um grande percentual acaba não indo em frente, né, por não encontrarmos elementos suficientes para ir avante, mas esse é um nível realmente muito pequeno ainda de participação, né? Não existe uma estratégia de inserir mais o cidadão dentro desse processo de fiscalização. E aí, partindo, né, para as recomendações, né, que o relatório fala ali na questão da tecnologia, na questão de uma maior comunicação, o que eu sinto, o que eu verifico, é que existe hoje assim, um aparato tecnológico bem fundamentado nesses órgãos de controle, existe um processo de comunicação bem desenvolvido, mas normalmente para passar para a sociedade o que tem sido feito, né, no nível de informação e até de propaganda institucional mesmo, mas e eu gostaria de trazer essa reflexão aqui, por que nós não conseguimos, até agora, avançar para um estágio melhor, para um nível 2 ou para um nível 3, que quando nós olhamos a relação lá da página 23 do relatório, onde os professores trouxeram 23 países ali, nós vemos, por exemplo, que nós estamos no nível 1 de participação, no nível mais baixo, né? Atrás, por exemplo, de países como o Quênia, como a Bósnia,
né? E outros aqui, como o Peru, a Argentina, aqui que foi informado já, e vários outros aqui que tem um nível, não o melhor, mas um nível intermediário, né? Colômbia, México, Guatemala, enfim. E por que nós não conseguimos avançar, né? Por que essas barreiras, essas resistências institucionais, eu vejo dessa forma, ainda são tão fortes, uma vez que fica muito claro que essa participação popular ela traz maior legitimidade para as ações dos tribunais de contas, do controle externo, mais eficiência nos resultados e fortalece o próprio controle, a própria instituição. Então, por que essas barreiras são tão difíceis de romper para que a gente consiga passar para um outro estágio, para um nível 2, para um nível 3 de participação? E, bem, essa é a reflexão que eu deixo, que eu gostaria que os professores pudessem nos complementar, e, novamente, deixando aqui os meus parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão nos comunicando hoje. Não sei se Renzo ou Nicolas querem fazer algum comentário sobre a questão apontada pela Cibele. Muchísimos, Sí. pero ¿querés decir, Nico, vos? No, adelante, sí. Adelante. No, muchas gracias, Sibeli. Como los casos que elegiste para resaltar me parecen súper acertados. En el caso de la planificación participativa de Argentina, que mencionaste, sí, es de la que tiene muchos años. La mayoría de los órganos de fiscalización entran por la etapa de planificación porque es la de menor riesgo, ¿no? Es solo, bueno, quiero escuchar sugerencias, pero por lo general da lugar a ejercicios de participación más complejos en las instancias posteriores. Pasó en el caso de Argentina, pero pasó también en otros ejemplos que hemos encontrado. Sobre la reflexión sobre Brasil, obviamente conocen ustedes mucho mejor la situación institucional y los factores que pueden llevar a que haya menos casos. Si yo tuviera que adivinar, hay algo en la forma los tribunales de cuentas, por lo general, en todos los países de la región, los que tienen formato de tribunal de cuentas son menos propensos a abrirse a la participación que aquellos que se organizan bajo el modelo de Westminster o el de Contraloría o de auditoría, como los que presentamos. Por el contrario, en Brasil hay muchísimos casos de participación que nosotros no relevamos en este estudio porque se escapaban del foco, que es en el control interno. La CGU, la Contraloría General de Unión, tiene tiene experiencias de participación, y también a nivel estadual, que ustedes deben conocer mucho mejor, hay casos de participación en el control de compras públicas, sobre todo de obra pública, que nosotros no reflejamos. A nivel de tribunales de cuentas, sí, hay muy poco, y en Brasil no hemos encontrado casi nada más que posibilidad de hacer denuncias puntuales. Nicolas, quer fazer algum comentário? No, muchas gracias. Creo que Renzo cubrió. Yo le voy a responder a Monique, que hizo una pregunta en el chat. Está buscando pesquisas digamos, plataformas geolocalizadas, y también el ejemplo de los Países Bajos. Ahí vamos a poner en el chat algunos enlaces o links de internet. Pero los comentarios de Sibeli, sí, es correcto. Hay todavía una situación en la cual hay que avanzar en eso. Yo creo que hay a ver, San Pablo tiene un ejercicio que es bueno, que es el de presupuesto participativo. El Estado de San Pablo, o no, perdón, creo que es el municipio de San Pablo, hace el presupuesto, como el orçamento participativo, y la gente puede, digamos, los ciudadanos aportan ideas para hacer para hacer eso. Y eso es algo por lo cual Brasil es conocido, y que es una muy buena práctica
ya internacionalmente conocida. O sea, creo que hay oportunidades de mejorar el performance de Brasil en los tribunales de cuentas, especialmente los tribunales de cuentas locales, donde los ciudadanos están más cerca y entienden, están más cerca de la comunidad, del gobierno y entienden más los problemas locales que afectan su vida diaria. Gracias. Bom, então podemos passar para o nosso segundo debatedor, o Rodrigo Debona, que também, bom, ele tem experiência nas controladorias, na Controladoria Geral da União, hoje é controlador do município, então de uma controladoria no nível local. E, Rodrigo, então a palavra está contigo. Bom, muito boa tarde aos pesquisadores, parabéns pela pesquisa, é um trabalho bastante amplo, assim, uma tabulação, né, uma consolidação de dados bastante ampla de coisas muito pulverizadas, são 30 países, né, se eu não me engano, apesar de ser direcionado né, a fonte dos dados ser relativo a tribunais de contas, a gente vê que, se a gente olhar o estudo quase que na forma de um manual, ele serve, inclusive, para governos locais, né? Quer dizer, o que tem ali pode ser implementado simplesmente por decisão, até porque, falando das questões de nível mais básico, né? Como eu vou comentar daqui a pouco, muito interessante também as diversas dimensões de análise que são apresentadas ali, quer dizer, no aspecto da ferramenta, desde a ferramenta que está sendo utilizada, o nível de participação, nível, eu digo, mais um tipo, se individual, isolada ou se organizada, né, por organizações sociais, as fases da auditoria, esses diferentes tipos de ferramenta, né, das mais básicas, como um canal de ouvidoria, que pode ser um simples formulário, não precisa ser um grande software, e até algumas avançadas, como o IA. Isso só mostra que, eu diria que o mundo está mudando nesse sentido, né? A gente estuda isso aí mais ou menos desde 2010, e quando se falava disso como um ideal, né, a participação como um ideal, e quando a OCDE começa a falar em governança participativa, e a gente hoje já consegue ter aí um levantamento de 30 países e bastante, entre aspas, restrito, né, por tratar só de tribunais de contas ou essas entidades de fiscalização superior. Isso só demonstra que a gente tem um grande leque de opções para implementar, e por isso eu digo que é quase um manual para não só das recomendações, mas até dos tipos de caso, né? Ela tem ideias ali interessantes que a gente pode aplicar. Também senti falta do Brasil ali, como a doutora Cibele muito bem comentou, mas fico um pouco mais tranquilo por ter essa experiência aí dos últimos 15 anos praticamente nessa área na CGU de participação, e hoje trabalhando no município, eu digo que né, o governo federal, estadual, regional e o município, né, o que eu percebo é como se eu digo que eu desci para o andar térreo, né, onde a população bate na porta efetivamente, não é lá no federal, não é no estado. Então, a participação é quase que uma obrigação no nível local, não, é quase que, não é nenhum, é inevitável, você não tem como, mesmo que você quisesse escapar da participação, porque você recebe o feedback, o input o tempo todo, né? Então, da parte do Brasil, eu fico um pouco mais tranquilo analisando esse material, embora não tenha cases ali do Brasil, mas pensando que a gente de cabeça consegue lembrar aí de vários estados onde várias daquelas medidas existam, da CGU, que fez muito nos últimos 20 anos em relação a vários daqueles assuntos ali, de canal de ouvidoria, hackathon. É muito interessante ver como a gente se esforçou, né? Eu posso falar isso com orgulho, assim, que bom que a gente vê hoje que essas são as medidas, essas são as boas práticas que se vê por aí, e o potencial, então, que a gente tem ainda para ampliar muito isso, né? Aí, deixo uma pergunta, uma questão aqui para os pesquisadores, se existe alguma previsão de fazer esse tipo de levantamento no Poder Executivo, por exemplo, poderia se fazer nacionalmente, ou quem sabe até
aprofundar um país, fazer em governos regionais e locais. Claro que seria por um formato diferente pela quantidade, um survey, você não, talvez verificasse ali por amostragem, né, testar alguma coisa. Então fica essa questão. E também fico feliz de pensar no Brasil, como o modelo de controladoria interna que a gente acabou inventando, né, é um modelo exclusivamente brasileiro, surgiu meio que por acidente lá em 2001 com a CGU, entre 2001 e 2003, por conta dos acordos internacionais que se acumularam. Nós demoramos para implementar, e aí quando fomos implementar tivemos que fazer tudo junto, e coincidentemente acabamos criando uma controladoria onde eu tenho a auditoria, eu tenho a ouvidoria que fica junto, eu tenho a corregedoria que fica junto, porque eram áreas antes que não existiam, ou estavam espalhadas, e esse modelo tem se mostrado muito eficaz. Eu digo, em 1 ano e meio ali de prefeitura, a gente já tem casos de apuração de corrupção decorrente de denúncia individual de um cidadão, né, que entrou lá pelo canal de ouvidoria, passou por uma etapa de análise, depois por outra, foi aprofundando até identificar a irregularidade e encaminhar para a punição, né, que é a corregedoria. Então, é um modelo que se mostra que tende a viabilizar muito esse tipo de medida, como a gente viu no estudo, né, esse tipo de prática tende a viabilizar muito, porque a gente tem essas áreas de controle, que não deixa, a ouvidoria não deixa de ser uma área de controle, né, pensando mais modernamente, controle interno não como está lá na Constituição, como a gente tem um modelo aí que bastante promissor no Brasil, embora até no caso da CGU aí nos últimos 5 anos a gente tenha caído, tem até um colega assistindo aqui, né, o Luciano, a CGU tem caído bastante de sua atuação, principalmente preventiva, aí nos últimos 5 a 6 anos. Esperamos dar a volta por cima em relação a isso, mas é um modelo que tem se mostrado bem alinhado com essas boas práticas, então achei fantástico. E então, para encerrar, além da questão de alguma previsão de uma pesquisa no Poder Executivo ou em nível local, eu gostaria também de um pouco questionar, mas um pouco provocar uma reflexão. Muito interessante que 70% dos casos que vocês identificaram tenha sido, digamos, vocês chamaram de caso sustentável, né, já institucionalizado. Achei muito interessante, isso é um ótimo sinal. E como vocês avaliaram, assim, não sei se chegaram nesse ponto, ou talvez por percepção, que pontos são os mais importantes nesses, o que tinha de diferente nesses casos, onde tinha nesses 70%, né? Não sei se foi mais num país, se foi mais num tipo, como você falou, controladoria ou Tribunal de Contas, mas qual é o segredo, né, para essa institucionalização ou para essa sustentabilidade das medidas? Inclusive, por acaso, no meu mestrado eu estudei as organizações da sociedade civil que fazem o controle social, que fazem essa participação, e o principal ponto ali para a organização da sociedade civil era a questão da sustentabilidade. Como manter-se, já que é um trabalho basicamente voluntariado, né? E aí conseguir institucionalizar mudanças na sua prefeitura, ou enfim, no órgão que está sendo acompanhado. Esse é o ponto que eu achei mais interessante, até porque a nossa participação no Brasil, imagino que no mundo no geral, como foi muito bem comentado, é totalmente elitista ainda, né? É eventual, é por voluntariado, e aí imagina-se que vai participar mais quem pode mais, né? Seja quem tem mais tempo, quem está já no topo lá da pirâmide das necessidades. Mas mesmo assim, e também mesmo a gente tendo dificuldade de avaliar o impacto desse tipo de medida para a participação em si, a gente consegue, do outro lado da moeda, talvez avaliar mais facilmente o impacto, e é um impacto importante, para a melhoria da credibilidade, ou da legitimidade, ou da força desses órgãos de controle. E aí eu puxo de novo para o Poder Executivo, que tem muito menos, né? Os órgãos de controle praticamente não têm autonomia, não têm independência, não têm os recursos, então é, uma forma de ganhar força fazer as parcerias, fazer treinamentos, institucionalizar essa participação social, como os canais de denúncia, né, normatizar isso.
Então, finalizo aí com essas duas questões em relação ao estudo, Poder Executivo e governos locais, e em relação à própria avaliação de impacto das medidas. E parabéns novamente pela participação. Aliás, também faltou agradecer a professora Paula, a professora Elaine, a Florência, que estão na organização. Parabéns pela oportunidade da gente discutir esse assunto, né? Então, obrigada, Rodrigo. Renzo e Nicolas, por favor. Bueno, muy obrigado. Voy a hablar de la primera pregunta y luego le dejo a Renzo la segunda parte de, sí, sobre cómo encontramos estos casos sustentables y cuáles eran los desafíos para eso. Pero una de las primeras preguntas, si entendí bien, es digamos, cómo hacer estos casos para otros poderes, el Poder Ejecutivo, digamos, es cierto que a ver, el Poder Ejecutivo viene haciendo estos temas de participación ciudadana hace muchísimos años, décadas. Hoy hay una alianza para el gobierno abierto, hay una institución global que se llama Alianza para el Gobierno Abierto, que justamente va a tener una reunión regional la primera semana del mes de diciembre de este año en Brasilia. Va a haber un evento muy grande llamado América Aberta, donde promueven que los gobiernos del Poder Ejecutivo hagan planes de acción con compromisos concretos, con participación de sociedad civil para la mayor integridad o para más transparencia o para dar mejores servicios públicos o promover todo, digamos, atravesado por mejoras de reformas digitales. Entonces, son muchos casos los que hay. Ahí la verdad es que hay que ser muy precisos para rescatar lo más valioso de lo que no es valioso. Esta Alianza para el Gobierno Abierto ahora quiere ampliar y dice, bueno, hagamos un Estado abierto. Incorporemos al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las Contralorías, después también a los municipios y a los estados, a subnacionales, ¿no? Entonces, hay ahí mucho movimiento que existe atrás de la participación de la sociedad civil. Y nuevamente creo que el desafío es detectar los casos que realmente son innovadores o que han mostrado resultados con evidencia empírica. Y ese es uno de los desafíos que hay, es realmente evaluar el impacto. Porque muchos falamos de que la ciudadanía mejora la confianza en las instituciones. ¿Alguien midió eso realmente? ¿Lo pudo evidenciar? O también que facilita la mejora de la política pública. Digo, eso creo que es más fácil de hacer, pero también requiere un ejercicio de evaluación. En Chile hay un portal de gobierno, se llama Congreso Virtual. Entonces se publican proyectos de ley a la ciudadanía para que la ciudadanía envíe opiniones. Lo que estamos midiendo ahora con Renzo, si podemos construir alguna evidencia, que no va a ser fácil, es si los legisladores chilenos tomaron esas recomendaciones y si cambiaron el proyecto de ley original para mejorar y para ver si había valor en ese comentario o en esa propuesta de algún ciudadano. Entonces creo que lo que falta ahora también mucho es evidencia en este tema. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que
había una parte de la pregunta también que nos llevaba a ver este tema con la sostenibilidad. Y ahí esto no es fácil, porque hay distintos factores. No se trata de mala voluntad política, sino también a veces de falta de recursos en la sociedad civil para poder acompañar los esfuerzos de la Contraloría. Creo que eso es un problema importante. Y el otro problema importante es sí, nuevamente es creer en que se va a agregar valor al trabajo de la auditoría y esta idea de que la sociedad civil no tiene que dejar de, digamos que hay sociedad civil que quiere colaborar en el control y hay otros sociedad civil que tiene un enfoque distinto, una estrategia distinta, que quiere ser un perro guardián, un watchdog, alguien que quiere ejercer un social accountability muy fuerte. Entonces hay que encontrar una buena estrategia para esto. Muchas gracias. Complemento nada más a las preguntas de Rodrigo y respondo a las preguntas de Rodrigo. Sobre esto de aplicar el enfoque al control interno del Ejecutivo o a nivel local. El otro día conversamos sobre esto mismo a nivel local y hay algo que a mí me gusta de este enfoque que es más allá de las experiencias concretas y los canales concretos, es que el enfoque es aplicable al Ejecutivo y también a nivel local en cuanto a al involucrar involucrar a los ciudadanos con un objetivo concreto, ¿no? En la planificación es para relevar las prioridades ciudadanas en el control y que no sea solo aquello que decide el órgano fiscalizador, que puede estar hacer mejor o peor su trabajo, pero que está un poco más alejado de las necesidades de la ciudadanía, de las prioridades, de las demandas. La planificación para eso, la ejecución porque nadie sabe, volviendo al caso de Sibeli, como nadie sabe mejor que el beneficiario de las políticas públicas si se están ejecutando bien, qué impacto tienen, qué calidad tienen y demás. Entonces, la ejecución para tener mejor información y el seguimiento porque el ciudadano es quien tiene las herramientas para exigir rendición de cuentas para que se cumplan las recomendaciones de un órgano de control, ¿no? Entonces uno podría aplicarlo a cualquiera de ellos. Sobre evaluación de impacto es el punto más débil de esto, ¿no? Hay muy poca evaluación, hay información más bien anecdótica que dice que esto mejora la calidad del control, mejora la eficiencia, mejora la confianza de la ciudadanía en el control público, en algunos casos que mejora la independencia, digo, porque al tener apoyo de externo no depende solo de actores políticos que le permitan actuar con autonomía. Hace unos años dirigí un trabajo de indicadores donde armamos indicadores para medir el impacto, pero no se aplicó. La CEF hizo algún intento de aplicarlo, pero no hay alguna evaluación muy sólida sobre impacto. Y por último, de la sostenibilidad, yo diría que hay dos factores que comparten los casos que se sostienen en el tiempo. Uno en línea con lo que decía Nicolás. Uno es el apoyo institucional y político. No hay ninguna práctica que se haya sostenido en el tiempo que no haya tenido un apoyo al más alto nivel del órgano de control, donde hacía participación ciudadana porque estaba convencido de que fortalecía la institución. Sin ese apoyo a ese nivel, los casos que hay son muy débiles o no se mantuvieron en el tiempo. Y el segundo es dar un paso más luego de la experimentación. Por lo general, prueban y luego lo institucionalizan con regulación interna, con capacitación interna, con establecimiento de estructura interna, un área de participación ciudadana. Cuando cuando está institucionalizado internamente, es mucho más difícil que un cambio de titular a nivel de político haga que se caiga la política de participación ciudadana.
Ótimo, obrigada, Renzo. Não sei se o Rodrigo quer fazer mais algum comentário, senão a gente passa para o Renato, que o Renato é auditor fiscal do Tribunal de Contas, acho que ele tem também algumas questões e algumas colocações a fazer. Então, Renato, se tu puderes. Olá a todas e a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Começo agradecendo o convite ao grupo de pesquisa Politeia, da UDESC ESAG, né? Na pessoa da líder desse grupo, que é a professora Paula. Saúde os apresentadores, né? Os doutores. Renato, Tá me ouvindo? a tua imagem não está aparecendo, não sei se só para mim. Agora sim. Voltou? Agora... Tá. Uhum. Então, vamos lá. Então, a saúde, então, os apresentadores, né? O doutor Nicolas e o Renzo, a mediadora, obviamente, desse webinar, né? A professora a doutora Elaine, e os colegas debatedores, a doutora Cibele, doutor Rodrigo, e, novamente, saúde a professora Paula, né? Parabenizo, obviamente, os especialistas do BID, né? E pela excelente apresentação e também pela notável e reparável publicação feita, né, que é uma publicação, como a gente está discutindo aqui no meio acadêmico, né, querendo ou não, que é uma publicação, embora tenha uma relevância prática, né, funcional, que ajude os órgãos de controle e todo o sistema, digamos assim, de controle em nível mundial, também tem uma grande importância para a academia, porque se torna um instrumento, né, de pesquisa no meio acadêmico, inclusive, com certeza, eu falo aqui como auditor fiscal do Tribunal de Contas, mas também como estudante e orientando, inclusive, da professora Paula no doutorado, né, da Universidade da UDESC. Então, tenho certeza que utilizarei essa publicação como um instrumento, né, como um estudo comparativo, né, de comparação de vários países e de vários casos aqui trazidos. Então, na missão que foi me dada aqui como debatedor, eu tento aqui, de alguma forma, trazer algumas reflexões e, ao final, eu também vou deixar, assim como fez a doutora Cibele e o doutor Rodrigo, um questionamento, obviamente, aos apresentadores, né? Eu lendo o trabalho, lendo a publicação, eu vejo, não há nem dúvida que, num olhar assim histórico, né, pegando a questão do tempo, né, a passagem do tempo, a gente vê que a pandemia da Covid, embora ela tenha trazido aí profundos danos humanitários, econômicos, ela, sem dúvida, pelo menos esse é o meu sentimento, a olhos nus, de forma clara, ela acelerou significativamente, de forma muito clara, pelo menos para mim, o desenvolvimento tecnológico, né? A gente vê isso muito facilmente, né? Que a pandemia acabou dando alguns starts, alguns começos e evoluções nessa questão da tecnologia. E, inclusive, as experiências trazidas por essa publicação acabam trazendo que alguns casos aconteceram pós-Covid, né? Pós-pandemia. Então, isso demonstra que a pandemia, embora tenha trazido prejuízos, ela acabou, de certa forma, nos ajudando bastante. Também eu entendo que a tecnologia ela tem um papel central nesse avanço da participação cidadã. Não tenho dúvida disso, né? E os exemplos que também foram trazidos, os casos, elas demonstram que essas instituições de controle, elas acabaram, de certa forma, se beneficiando do uso das ferramentas digitais. Isso está claro. Porém, eu trago algumas reflexões sobre essa questão da tecnologia, da participação cidadã e desse uso dessas ferramentas digitais. Numa análise, numa reflexão, primeira coisa que eu trago é a questão da necessidade de qualificar essas informações disponíveis, né? A necessidade de evitar que essas informações elas sejam usadas de formas equivocadas ou sejam utilizadas de formas a desinformar, né? E influenciar de forma negativa, de alguma forma, esse processo de controle. Eu vejo também essa necessidade, então, da qualificação da informação quando ela está disponível, fica disponível ao cidadão, até para que ele possa participar com eficiência, realmente com a devida correção, né? E outro ponto que eu acho que é importante para trazer como reflexão é com relação às plataformas tecnológicas, né? Que elas precisam também, de certa forma, serem interativas, né? Serem amigáveis, que possam facilitar o usuário, lá, o cidadão, a
manuseá-la, né, a utilizá-la. Então, isso também vai depender, obviamente, de governos, né, organizações, inclusive, por que não, a gente está aqui com especialistas do BID, que é querendo um banco de fomento que financia projetos de desenvolvimento econômico e tal em vários países, né? E quem sabe, então, a gente possa propiciar que essas plataformas elas possam trazer um acesso equitativo à tecnologia, né? Porque ainda o que se vê, e se vê ainda bem claro, principalmente a América Latina, falando um pouco de Brasil, né, nosso país, e até da África, como foi trazido alguns países ali, que há ainda uma desigualdade no acesso digital entre cidadãos, né? Isso também precisa ser melhorado. Outra situação que eu trago, talvez também como reflexão, é que as ferramentas digitais, isso aí para mim também é claro, elas acabam encurtando distâncias, e prova disso a gente tem visto. Prova disso é o próprio nosso webinar aqui, que acabaram encurtando distâncias, o Nicolas e o Renzo lá da Argentina, a gente aqui no Brasil em várias unidades habitacionais, digamos assim, em vários locais, elas acabam facilitando a distância, mas, assim, dependendo dessa desigualdade que possa existir, né, da falta de oportunizar a participação, ela acaba também causando um distanciamento. Então, essa necessidade também que se tem de uma capacitação tecnológica, né, de uma infraestrutura tecnológica condizente com o que se quer de participação do cidadão e do que o cidadão precisa para poder participar. Eu acho que isso também são pontos que a gente precisava trazer como reflexão. E aí, fazendo um pouco assim, né, como eu aqui estou como um servidor, né, um agente público que trabalha no Tribunal de Contas, eu queria trazer alguma coisa sobre tribunais de contas. E aí eu vejo, e aí a doutora Cibele até tocou, que os tribunais de contas eles têm avançado muito em tecnologia, têm investido muito em tecnologia, inclusive com o uso de inteligência artificial, né? A gente vê isso muito claramente, inclusive o próprio trabalho, a publicação trouxe a questão da plataforma Lab Contas, que foi desenvolvida lá pelo Tribunal de Contas da União, né, que inclusive fez 10 anos agora, em 2024, que disponibiliza um banco de dados muito rico e muito denso da Administração Pública Nacional aos demais tribunais, ao Sistema Nacional de Tribunal de Contas, e com o tratamento desses dados podem ser disponibilizados à sociedade. Então, assim, os tribunais de contas têm investido bastante em tecnologia, a gente tem visto isso. Inclusive, o nosso tribunal aqui, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tem utilizado a inteligência artificial. Recentemente foi criado o Sistema Vigia, que é um sistema que utiliza da inteligência artificial para analisar editais de licitação em andamento, que podem trazer, e tem trazido, inclusive, contribuições no sentido de que prefeituras municipais em Santa Catarina e o governo do estado possam fazer ou adotar medidas corretivas para que esses entes possam melhorar esses editais em caso de uma análise e de uma verificação de necessidade de correções, né? E também trago assim um exemplo bastante típico e eu acho bastante forte, acabou talvez não fugindo dos casos ali, mas eu acho que faço questão de registrar, que é o programa Na Ponta do Lápis. É um programa liderado lá pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O Na Ponta do Lápis é uma ferramenta de participação cidadã, embora ainda precise evoluir em alguns pontos, mas é um aplicativo de smartphone que ele é disponibilizado, né, à comunidade escolar, e essa comunidade escolar, seja professores, alunos, pais, né, de alunos, possam reportar reclamações, sugestões, inclusive com possibilidade de foto, de tipo, a cesta de basquete da quadra, o banheiro, o vaso sanitário do banheiro está quebrado, pode, através de uma fotografia, encaminhar via site, e aí permite, de alguma forma, uma interação direta e contínua no processo de fiscalização. Então, até queria registrar essa questão na ponta do lápis, acho que tem algumas situações que precisam evoluir, principalmente na participação dos tribunais de contas no final, ali na hora da correção ou da resposta ao cidadão, principalmente, mas eu acho que é um ponto a ser trazido e registrado aqui nesse ambiente. E sobre a participação social junto aos tribunais de contas, e aí eu entro muito na questão
que eu tenho estudado, né? Na minha tese de doutorado, eu tenho trabalhado uma iniciativa que, embora não seja tão nova, porque parte da ideia do governo aberto, do parlamento aberto e da justiça aberta, então eu tenho trabalhado muito a questão de por que não ter um controle aberto, né? A ideia do controle aberto. E aí eu trago algumas questões sobre a participação social junto aos tribunais de contas e críticas recorrentes da literatura contemporânea, principalmente nesse olhar do Brasil, né? Do nosso país aqui, que considera que os tribunais de contas são órgãos fechados, que são órgãos insulados, que são órgãos distantes do cidadão, e realmente algumas críticas são críticas válidas e críticas que precisam ser consideradas para a melhoria do próprio Sistema Nacional de Tribunal de Contas, não tenho dúvida disso. Tanto é que já é uma percepção dos próprios tribunais de contas e movimentos para melhorar isso já existem, né? Principalmente capitaneado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, a Tricom, né, que tem trazido tentativas de melhorar esse elo de ligação entre cidadão e tribunais de contas. Inclusive, a Tricom, né, essa Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que acaba fazendo o papel de articulação e coordenação dos tribunais de contas brasileiros, ela tem, através, por exemplo, de um marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, que é conhecida aqui pela sigla MMD, ETC, tem tratado dessa questão tanto da transparência dos órgãos, nesse olhar interno, de dentro para fora, né, como também na questão da participação social. Então, assim, uma preocupação, porque os tribunais de contas acabam sendo, de alguma forma, e pela sua expertise, pelo seu trabalho, acabam se tornando referências como fiscalizadores da participação social, da transparência, accountability e outros. Entretanto, eles precisam não ser só excelentes fiscalizadores, mas eles precisam também ser excelentes exemplos, né, da transparência, da participação social. Então, essa evolução, e por isso também, como eu disse, eu tenho estudado muito isso na questão de trabalhar a iniciativa do controle aberto. Então, embora todas essas críticas, e muitas dessas críticas, como eu disse, com razão, a gente vê principalmente questões relacionadas à resistência cultural, algumas críticas com relação à própria composição dos tribunais de contas, mas a gente vê também que esse possível afastamento, né, do cidadão não é só, pelo menos no meu entendimento, não é só uma questão estrutural, organizacional. Passa também por questões da qualidade dessa informação. Até porque tribunais de contas, quando tratam as suas matérias, tratam de matérias muito complexas, no meu ponto de vista, cujas linguagens são muito técnicas, né? Trabalham temas muito especializados, né? Então, acabam dificultando muito o cidadão, principalmente aquele leigo, de participar realmente fazendo esse controle social, ou até mesmo há um desinteresse até por causa disso, né? Então, eu vejo que essa situação, essa linguagem muito técnica, essa complexidade dos temas tratados pelos tribunais de contas também acabam afugentando o cidadão com relação à sua participação, né? E aí, por isso, eu acho que precisa ter, não tenho dúvida disso, uma simplificação da linguagem, e não há dúvida também que há uma necessidade de uma educação cívica, fiscal, para que o cidadão ele possa, sim, ter concretude na sua participação, né? É uma visão que eu tenho. Outra questão, e aí também estudado muito e debatido no Grupo Politeia, é a questão em que momento, e assim a gente tem trocado bastante ideia com a professora Paula, que é a orientadora do meu projeto de pesquisa, né, da tese de doutorado, e aí eu trago a questão também do momento de fiscalização do cidadão, quando que deveria ser, né? Dentro dos tribunais de contas. É lá na fase de planejamento, é na execução, é no relatório, é na decisão final. E aí, claro, se a gente fosse ver pelo mundo ideal, pela ideia ideal, é claro que deveria ser em todas as fases, em todos os momentos, o cidadão deveria estar participando. Até porque o cidadão é quem deveria ter ou deveria ser o legítimo controlador do Estado ou da administração pública.
Entretanto, as amarras que têm as estruturas dos tribunais de contas não permitem isso. Prova disso foi o próprio estudo feito pelo BID, aí, pela publicação, que traz que praticamente todos os casos, ou grande quantidade dos casos, eles acabam se restringindo à fase do planejamento, né? E a gente vê poucos casos na execução, para ver a dificuldade que é. Então, essa situação me faz afirmar que as estruturas dos tribunais de contas hoje, como elas estão, elas acabam trazendo uma afirmativa de quanto mais o processo de fiscalização avança, mais o cidadão acaba se tornando distante. Mais distante o cidadão vai ficando à medida que o processo de fiscalização vai avançando, né? No meu ponto de vista. Renato, claro... desculpa te interromper, mas eu acho que o tempo já está se esgotando e não sei qual foi a combinação com o Renzo e com o Nicolas. Se tu puderes fazer uma questão mais objetiva, e daí eu peço ao Nicolas e Renzo, tem problema de a gente estender um pouquinho o nosso debate, porque realmente passou do horário, né? Se, Renato, tu puder fazer uma questão mais objetiva, e daí a gente pode passar para o fechamento com a professora Paula. Ótimo. E a resposta para o Renzo e para o Nicolas. Pode ser? Ótimo. Desculpa, ótimo. Renato. Não, fica à vontade. Tá, então, assim, diante de tudo que eu trouxe, assim, algumas reflexões, eu pediria para tanto o Renzo como o Nicolas, né? Obviamente, a gente talvez não teria uma resposta pronta aqui, nem é essa a pretensão, mas, assim, como podemos, né? Nós podemos superar essas barreiras estruturais e culturais nesses órgãos de controle, principalmente tribunais de contas, de modo a fortalecer essa participação cidadã em todas as etapas, e não ficar limitada, por exemplo, ao planejamento, mas que a gente possa avançar também para a execução e, quiçá, né, a própria decisão final. Agradeço, peço desculpa pelo avançar da hora, tá? E agradeço a compreensão de todos. Obrigada, Renato. Renzo, Nicolas, não tem problema a gente estender um pouquinho? Não há problema, sim. Tá bom. Então tá ótimo, pode ficar à vontade. ¿Vamos o va Paula primero? Não, acho que tu podes responder ao okay, Renato, perfecto. E depois eu passo a Paula. Muy bien. No te importa. No, muchas gracias, Renato, sobre varias cosas, pero voy a la última, y dado que tenemos poco tiempo, sobre cómo superar las barreras para alentar la participación ciudadana en las distintas etapas y no solo en la inicial, que es donde suele quedarse. Yo diría, si no hay nada en las otras etapas, empezar por algo chico siempre, por algo poco ambicioso, pero que permita por lo menos superar la barrera de la desconfianza, sobre todo al interior del Tribunal de Cuentas, ¿no? Cuando uno habla de participación en la ejecución, no necesariamente significa poner a ciudadanos o organizaciones con el auditor en el campo, digo, como casos como los que mostramos. Puede haber participación a partir de encuestas a beneficiarios de determinadas políticas o programas. Y es algo mucho más simple, más acotado, con mayor control por parte del Tribunal de Cuentas, pero que permite eliminar la primera barrera para después avanzar algún paso de participación más profundo, si se quiere. Y ha sido el caso en muchas entidades que empezaron con participación en la planeación, pero luego las organizaciones que participaron dando sugerencias se mantuvieron involucradas y fueron invitadas a hacer un ejercicio de control conjunto durante la ejecución, por ejemplo. Esa sería la primera idea que se me viene a la cabeza. En las recomendaciones del informe hay algunos otros puntos también sobre la estrategia, de por dónde empezar, cómo, cuándo. Y diría algo más sobre tu primer punto de tu intervención, sobre tecnología. Ana, como es cierto que la pandemia llevó a una primera ola de avance con tecnología que ha sido digitalizar, ¿no? Pasar del papel y los órganos de control que están muy enfocados en hacer el control en expedientes, ¿no? No sé si en portugués se dice algo parecido, pero el cúmulo de papeles, eso la mayoría lo aceleraron con la pandemia.
Ahora lo que se está dando, como vos bien mencionaste, es una segunda ola con la revolución de la inteligencia artificial y la popularización de la inteligencia artificial para distintos usos, y empezamos a ver casos de uso por tribunales de cuentas y contralorías de inteligencia artificial. De hecho, tenemos un evento ahora en el BID con contralorías de todo el continente donde vamos a conversar sobre este punto y mostrar casos que también ofrecen oportunidades para la participación ciudadana. El BID es un caso que no reflejamos en el estudio porque se desarrolló después de que cerramos la investigación, pero el BID apoyó a la Contraloría de Perú, por ejemplo, con inteligencia artificial para clasificar las denuncias que le llegan. Le llegan muchísimas denuncias ciudadanas y con este algoritmo lo que les permite es clasificarlas por distintos criterios de relevancia, de temática, y para poder derivarlas a los operadores que analizan luego, el operador humano que analiza en detalle cada una de las denuncias. Y así empiezan a aparecer otras aplicaciones que también van a permitir potenciar la participación con la ayuda de tecnología, ¿no? Obrigada, Renzo. Nicolas, quer fazer algum comentário? Sí, obrigado, Elaine. Mira, a mí hay uno de los temas que siempre me llama, que una de las cosas que has mencionado tú, Renato, es el tema de influencias. El tráfico indebido de influencias, que es parte sí, de la economía política y de cómo se mueven los factores de poder. Y uno tiene, a ver, por un lado, hay muchas contralorías hoy que tienen la competencia, el mandato legal de controlar los conflictos de intereses. Por ejemplo, la Contraloría de Paraguay, o por ejemplo la CGU, que es control interno, pero hay ciertos funcionarios que también tienen que controlar en las declaraciones patrimoniales, pero también las de los intereses. Y a través de los intereses hay influencias, porque tú puedes correr y, digamos, girar la voluntad del Estado hacia un lugar o hacia el otro lugar. ¿Entiendes? Entonces, esto de estar... entonces, me parece que eso es algo que las contralorías tienen que trabajar mejor. Lo otro es el lobby, y ahí, también hay mucho por avanzar en la relación del poder legislativo con el ejecutivo y cómo la Contraloría, cuando hace su trabajo, tiene que entender a qué sectores está perjudicando y a qué sectores está beneficiando. Y por supuesto, estamos esperando que sea una Contraloría o un Tribunal de Cuentas independiente, pero también también puede ser presionado con influencias indebidas. Entonces me parece que ahí hay algo también que mirar, que va más allá de la participación social. Y lo que se puede hacer es, sí, poner sobre la mesa las influencias, digamos, ser transparente, especialmente poder dar toda la información y ponerla a disposición del público. Y esa es una manera de al menos demostrar los distintos intereses que hay en juego, pero es cierto que es algo que a mí me preocupa, no con el Tribunal de Cuentas, pero en general también me preocupan mucho los tribunales electorales, no ya el Tribunal de Cuentas, pero cuando hay eh, financiamiento de campañas políticas, que no se sabe de dónde vienen los fondos y luego tú entiendes a qué negocios o qué mercados se van a abrir o qué oportunidades habrán con la política pública, y esto viene de una influencia indebida. Entonces, ahí también hay algo que mirar. Otra manera de ver son
de mirar estas influencias, y la política son lo que se llaman las auditorías de nómina en Brasil también. Hay mucho empleado fantasma, hay mucho empleado que no trabaja, y las contralorías, yo sé que el Tribunal de Cuentas de la Unión hace auditorías de nómina, y porque necesita tener, porque tiene que verificar que el empleo público no abusen de contratar personas para sus necesidades políticas. Todo eso tiene que ver con la influencia, y luego también las influencias. El problema está que cuando un contralor se muestra muy independiente, tienden a influenciar para que no sea tan independiente. Empiezan a boicotearlo. Gracias, yo quería hacer ese punto de tu exposição. Bom, obrigada, Nicolas. Paula, eu acho que eu vou passar rapidamente para que você faça o fechamento, né? Embora eu tivesse várias questões, mas eu acho que eu vou deixar para um segundo momento. Mas obrigada, Paula, está contigo. Não sei se está aparecendo aqui. Eu não estou me vendo, mas tudo bem. Bom, não, é só agradecer mesmo, porque várias das questões e comentários que eu poderia fazer, a gente já comentou bastante. Então, dizer que a gente segue nesse trabalho, né, um trabalho que eu acredito que parte dos servidores dos próprios órgãos de controle, mas também que tem muita essa interface, por exemplo, com a universidade, é o caso aqui, né, nós temos essas pessoas como a Cibele, o Renato, o Rodrigo, que são pessoas que trabalham com controle, mas que buscam essa articulação com organizações da sociedade civil e com a academia como um caminho para promover essa abertura, né, essa conexão nas fronteiras aí entre o controle, a gestão e também a pesquisa e a sociedade. Então, muito bacana também que o BID, como um órgão que pode estimular, né, que pode orientar, que pode também, de alguma forma, incentivar que a administração pública e que o controle se torne mais aberto. Né? Então, essa é um pouco de uma expectativa que eu tenho. Às vezes a gente fica um pouco cético, porque demora para acontecer, ou teve momentos na história brasileira mesmo em que a gente já teve mais abertura à participação cidadã, inclusive nos orçamentos participativos, né, que o Nicolas mencionou, não é linear, a gente teve talvez muito mais inovação e mais ousadia em outros momentos do que temos hoje, também por uma mudança no contexto político em que algumas práticas participativas perderam força, e hoje, né, de alguma forma, a gente espera de órgãos como os órgãos de controle uma postura que tradicionalmente também não é própria desses órgãos, que é de serem mais abertos, mais participativos, mas que eu acredito que sim, que é possível, e o estudo de vocês mostra que é possível, e que a cidadania também é uma cidadania mais exigente, né, é uma cidadania que pressiona, que demanda, que se coloca à disposição, e há servidores públicos também, além do apoio da alta direção, da alta administração, mas há servidores públicos que têm esse ethos, né, ou fazem esse esforço cotidiano de promover essa abertura. Então, eu, por um lado, às vezes me incomodo gostaria que andassem mais rápido essas mudanças, né, mas, por outro lado, tento me inspirar e seguir nesse trabalho cotidiano, com pesquisas como essa que vocês apresentam, aprendendo com as experiências de outros países, também dialogando com esses nossos estudantes egressos que estão atuando nesses órgãos e que podem ser aí agentes, né, reformadores do próprio controle e dessa relação com a sociedade. E aí me dou conta também aqui, né, que mesmo nesse debate a gente não está com muita presença de organizações da sociedade civil, de grupos mais diversos, né? Também alguém falou de equidade, eu fico pensando, os próprios órgãos de controle do Tribunal de Contas, no Brasil tem pouquíssimas mulheres, por exemplo, conselheiras de tribunais de contas, a gente tem uma certa elite também do funcionalismo público, que reflete uma elite da sociedade em termos educacionais e de renda, e que também acabam sendo os servidores desses órgãos.
Então, também como a democratização do acesso, né, à própria burocracia pública dos órgãos de controle também é importante para que a gente tenha a diversidade da sociedade dentro e em conexão com o controle. Então, fecho com isso e passo de volta para a Elaine, mais para fazer aí esse último fala, mas não sei, Elaine, se vai abrir ainda para alguma questão do público. Então, daí depende do Renzo e do Nicolas, porque a gente realmente está adiantado da hora, né? Tem problema se a gente abrir para outras questões para o público em geral? Yo puedo unos minutos más. Nico, tal vez vos Sí. estás muy complicado. Pero... Sí, yo estoy un poco más complicado, pero puedo 10 minutos más, sí. Okay. Então já a gente cá pode... está, sim. Ótimo. Então a gente pode abrir, não sei se os participantes querem fazer algum questionamento, algum comentário. Não sei quem gostaria, porque aqui no chat eu acho que já foi respondido, né? Os links necessários. Tem aqui sobre o caso da auditoria participativa do auditor do Tribunal de Contas, um comentário, né, sobre a Anita Garibaldi, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, mas não tem questões, né? Não sei se alguém quer fazer alguma questão, senão a gente pode encerrar aqui. Ninguém? Bom, então, se ninguém quer fazer questões, Renzo e Nicolas, os Nuestro demais portugués, nuestro portugués fue muy claro, entonces. Exato. O próximo evento en Florianópolis, en la playa de Santa Catarina. Ô, Paula, não queres fazer o convite para eles virem para o nosso evento em outubro agora? Ah, boa. A Florência já está dizendo, ó, que tem casa para ficar, já tem hospedagem. Isso. Muito bem, sim. Bom, será um prazer. Realmente, o Renzo já esteve aqui uma vez com a gente, né, Renzo, num evento em que a gente foi muito legal aquela vez, porque justamente a gente discutiu o papel do legislativo também nessa promoção da participação cidadã e da conexão aí entre a população e o governo por meio das câmaras de vereadores. E foi muito bacana, Renzo, aquela vez te receber. E, Nicolás, quem sabe a gente, então, tem uma oportunidade de te convidar também, você e o Renzo, e certamente, porque aqui tem um time, né, como a gente falou, de pessoas e servidores de diferentes órgãos que estão muito interessados, são muito dedicados a esse tema, né, da abertura do controle para a sociedade. E agora, em outubro, de 29 a 31 de outubro, nós vamos ter um evento aqui, o nome é Equigov, que é justamente equidade nos serviços públicos por meio de governos e parlamentos abertos. Então, a ideia de que esse nosso esforço também por mais transparência, por mais accountability, por mais abertura dos governos, ele serve a quê? Não é? Pode servir para que a gente melhore a qualidade, o acesso de serviços para os diferentes perfis da população, para os diferentes grupos populacionais que muitas vezes estão mais distantes, né, do poder em vários sentidos. Então, como que a gente pode fazer isso, promover mais equidade? E aí passa, inclusive, pela diversidade na representação sociopolítica, né, passa pela presença de pessoas com diferentes perfis no serviço público, em diferentes posições, mas também em como os serviços públicos são desenhados e são entregues de uma maneira mais equitativa. Então, estão convidados, eu sei que está em cima da hora aqui, né? Sim. Mas dizer que, se não agora, mas que a gente tem outras oportunidades de trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Obrigada, Elaine, também pela mediação, e um agradecimento especial à Florência, que propiciou esse momento para nós, e também aos nossos debatedores. Obrigada. Muito obrigada. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo, ya sé, hace muchos años con órganos de control, así que adelante y ojalá tengamos oportunidad de un próximo encuentro. Obrigada. Parabéns. Boa noite para todos. Hasta luego. Gracias. Obrigada. Tchau, tchau.